بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا إلى الملة الحنيفية وأنهلنا من حمية قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم كأسات سنيا وعلنا من نقضاه خصوص قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس سائغة هنيا وشرفنا بحبيبه المصطفى من الجبلة البشرية محمد المبعوث بالدين الحق المؤيد بالآيات الباهرات العليا فسبحان من شيد أركان دينه بالنبي وصحابه الذين وصفهم بقوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما وفضل من صحابه المجاهدين وذلك قوله تعالى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما وفضل منهم الشهداء البدريين الذين بذلوا لله وللرسول نفوسهم زكيا وشرفهم جعل في قراءة أسمائهم وتوسل بهم فوائد جليا رضي الله عنهم ونفعنا بهم في الدارين ببركتهم العليا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا رضي الله عن أهل بدر رضي الله عن شهدائي رضي الله عن أهل بدر رضي الله عن شهدائي رضي الله عن أهل البدر رضي الله عن الشهداء صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية آلا للإله الحمد في كل لحظة على ما هدانا ملة خير ملتي صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير وكرمنا فضلا علينا بأحمد نبي الهدى معي رضا ورزيتي صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية رسول دعا الكفار للحق فالأولى قافوه التدوى والفوز نالوا بجملة
جملتي الله صلاة وتسليم وأزكى تحياتي الله على المصطفى المختار خير البريات ومن منعوا منه فأردوا وأهلكوا بأنواع تعذيب وأصناف نقمتي الله صلاة وتسليم وأزكى تحياتي الله على المصطفى المختار خير البريات وأيده بالمعجزات وبالأولى هم شيد دين الإله بنصرتي صلاة وتسليم وأزكى تحياتي الله على المصطفى المختار خير البريات وجادوا بأموال وباعوا نفوسهم لدين الهدى في كل موطن غزوتي صلاة وتسليم الله أزكى تحياتي الله على المصطفى المختار خير البريات وشرف منهم أهل بدر إلهنا بأنواع آلاء وأعلى مزياتي صلاة تسليم وأزكى تحياتي الله على المصطفى المختار خير البريات وفي مدحهم جاء الكتاب وسنة كفاهم لهم نص الكتاب وسنتي صلاة وتسليم وأزكى تحياتي الله على المصطفى المختار برياتي وصلى على الهادي وآل وصحبه صلاة مع التسليم رب البريات الله صلاة وتسليم وأزكى تحياتي الله على المصطفى المختار خير البريات اللهم صل وسلم وبارك عليه. قال الله سبحانه وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله فيستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. قال علماء السير رحمهم الله تعالى أن شهداء بدر لم يقتلوا منهم إلا 14
والباقون مأجورون مثلهم، فكانوا كلهم مصداق هذه الآية الشريفة بالأحاديث الواضحة والحجج القاطعة. وأما عددهم 13 أو 14 أو 15 ف300 أو 363 على أقوال. وأما مناقبهم فكثيرة، ولنورد نبذة منها رجاء أن ينزل الله علينا من بركاتهم وأن يصب علينا ينابيع نفحاتهم. ومنها ما روى بعضهم أنه خرج يريد الحج إلى بيت الله الحرام فكتب أسماء أهل بدر رضي الله عنهم وجعله في أسقفة الباب، فجاءت اللصوص إلى بيته ليأخذوا ما فيه، فلما صعدوا إلى السطح سمعوا حديثا وقعقعة السلاح، فرجعوا وآتوا الليلة الثانية والثالثة فسمعوا مثل ذلك فتعجبوا وانكفوا، حتى جاء رجل من الحج فجاء رئيس اللصوص وقال له: سألتك بالله أن تخبرني ما صنعت في بيتك من التحفظات. قال: ما صنعت في بيتي شيء غير أني كتبت قوله تعالى: ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، وكتبت أسماء أهل بدر رضي الله عنهم. فهذا ما جعلت في داري. فقال اللص: كفاني ذلك والحمد لله رب العالمين. رضي الله عن أهل بدر رضي الله عن شهدائي رضي الله عن أهل بدر رضي الله عن شهدائي رضي الله عن أهل بدر رضي الله عن شهدائي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رضي الله ربي عن ساداتنا الكبرى من شهداء أرض بدر عد رمل ثرى. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هم جند فضل وإحسان ومكرمة، هم شيدوا ملة المختار من مضرا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. شموس دين الهدى بدر ملتنا، يا حبذا القوم حقا ما لهم نظرا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هم شجاع القلب في حرب ومعركته، فهود هتف على الكفار والأمراء. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك
حبيبك خير الخلق كلهم دانت لديهم رقاب الكفر والطربات لصولة منهم الأبطال والبصراء مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وصل حنينا وصل بدرا وصل أحدا أنواع تعذيبهم والحتف كيف جرى مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هم الرجال بلا هم الجبال بلا كالدهر في همة بل سادة كبرى مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أكرم بهم فتية تمت فضائلهم وأم آلاؤهم للخلق دون مرام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فنسأل الله خالق الأنام بهم والسيد المصطفى أن يقضي الوطر مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وأن ينجي من كل البلاء ومن الآفات في الدين والدنيا ومن سقراء مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الصلاة على هذا النبي وآل وصحابة ما بدر السماء سرى مولاي صل وسلم سالم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه. وحكي عن زيد بن عقيل رحمه الله تعالى أنه قال انقطعت طريق بأرض الغرب في بعض السنين من سباع ضاربة ولصوص فما يخطو أحد من هذه إلا هلك ولو كان في عدد كثير. فبينما نحن جلوس في بعض الأيام إذ أقبل رجل منها
ومعه تجارة عظيمة وليس معه أحد غير عبده وهو يحرك شفتيه كالذي يتلو بعض السماء فتلقيناه وقلنا إن لهذا الرجل لشأنا عظيما ونظرنا خلفه فلم نر غير عبده فقال له والدي سبحان الله كيف سلمت بتجارة وأنت وحدك وهذه الطريق مقطوعة منذ سنين من اللصوص والسباع فقال دخلت هذه الطريق بجيش دخل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقي به أعداءه ونصره الله به فقال له والدي أي جيش أدركت من الصحابة قال أدركت أهل بدر رضي الله عنهم وأدخلتهم معي في هذه الطريق المخوفة فما كنت أخاف لصا ولا سبعا فقال له والدي سألتك بالله أن تكشف لي عن قصتك فقال له اعلم رحمك الله إني كنت كبير قوم لصوص نقطع الطريق ولا نمر بنا قافلة إلا نبهناها ولا تجارة إلا أخذناها فبينما نحن جلوس في ليلة من الليالي إذ جاءت جواسيسنا وأخبرونا أن فلان التاجر خرج بتجارة عظيمة وما معه إلا 15 رجلا فلما سمعنا ذلك حملنا عليهم فقتلنا من صحابه 10 رجال ثم أقبل علينا التاجر فقال يا هؤلاء ما حاجتكم وما تريدون فقلنا نريد أن نأخذ هذه التجارة فأنج بمن بقي معك من صحابك قال وكيف تقدرون علي ومعي أهل بدر رضي الله عنهم فقلنا نحن لا نعرف أهل بدر رضي الله عنه فقال الله أكبر أخذ يتلو في أسماء لا نعرفها فأخذنا الرعب عند تلاوتها وانهزمنا وخرجت علينا ريح شديدة وسمعنا دكدكة وقعقعة السلاح واشتباك الرماح وقائلا يقول استقبلوا أهل بدر رضي الله عنهم بصبر جميل فنظرت رجالا أي رجال كالإقبال على خيول تسبق الريح فاحتاطوا بنا فلما عاينت ذلك بادرت إلى صاحب التجارة فقلت أنا بالله وبك فقال تب إلى الله عن هذه الفعال فتبت على يديه وقد قتل من صحابي بعدة من قتل من صحابه ثم أني لما أردت الانصراف عنه سألته أن يعلمني أسماء أهل بدر رضي الله عنهم فعلمنيها فمنذ عرفتها لم أحتج إلى خفارة أحد من الخلق لا في البر ولا في البحر وبها جئت من هذه الطريق كما رأيتني فكل من رآني من لص أو سبع حاد عن طريقي فلله الحمد يا الله عن أهل البدر رضي الله عن شهدائي رضي الله عن أهل البدر رضي الله عن شهدائي رضي الله عن أهل بدر رضي الله عن شهدائي يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي نفحات رب العرش حقا تكثر في موضع أسماء بدر تذكر والله يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غد
بركاتهم وعطاؤهم وسماحته تتراوى منحتهم تضيء وتظهر يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غادهم أسماؤهم كهف الورى وسلامة من كل داهية ومما يقدر يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غادهم كم من خوارق عادات وعجائب من عند ذكرهم تجيء وتصدر يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غادهم فلهم كمالات العلا وكرامات ومناقب عند الله لا تحصر يا ربي صل على النبي محمد منزل الخلائق من جهنم في غادهم يا ذاكري أسمائهم وثنائهم فزتم بخيرات ونعما تغزر يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غادهم يا حاضرون توسلوا وتشفعوا بعلائهم في كل شيء تظفروا يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غادهم يا رب يا رحمن نتوسل بالمصطفى وبجاههم نستنصر يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غادهم أوزع لي نشكر نعمة أنعمتها فضلا علينا أنت رب أكبر يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غادهم وابذل وزد علما ووفقنا على عمل ولا
تشغل بغيرك تهجر يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غادي وادفع جميع مضرات وملمات وأنل جميع مقاصدي يستحضر يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غادي صلى الإله على النبي وآله ما دار بريح وبدر يظهر يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غادي اللهم صل وسلم بارك عليه. قال الشيخ ابن حجر العسقلاني رحمه الله: إنه أسر بن عم لي في بلاد المشركين، فطلب الروم في فدائه مالا كثيرا، فلم نطق إعطاءه، فأرسلنا إليه أسماء أهل بدر رضي الله عنهم وأوصيناه بحفظها والتوسل بهم، فأطلقه الله من غير فداء. فلما قدم علينا سألناه عن ذلك، قال: لما وصلت إلي تلك الورقة التي فيها الأسماء فعلت فيها كما أوصيتني، فاستشاموني فصاروا يتبايعونني، وكان كل من استراني تصيبه مصيبة، ونقص في الثمن حتى باعوني ب7 دنانير، فما مضى على من استراني بذلك إلا 3 أيام، حتى أصيب بأعظم مصيبة، فأخذ يعذبني بأنواع العذاب، فيقول لي: أنت ساحر وأنا لا أبيعك، بل أتقرب بقتلك للصليب. فما لبث إلا قليلا حتى رمحته دابته فهمست وجهه ومات من حيني، فأخذني ابنه يعذبني بأنواع العذاب، فاشتهر خبري بين الناس، وقالوا له: أخرج هذا الأسير من بلدتنا، فأبى إلا قتلي. فما مضى إلا 3 أيام حتى جاءهم خبر أن سفينة الملك قد ضاعت، فكان فيها ابنه ومال كثير. فلما بلغ ذلك الخبر إلى الروم أتوا الملك وأخبروه بجميع ما كان من شأنه، وقالوا له: متى مكث هذا المسلم في أرضنا هلكنا، ونحن لا نشك أنه من أولاد الأنبياء. فأرسل إلي الملك وأطلقني وأعطاني 100 دينار وجهزني إلى بلادي، فهذا سبب خلاصي من الأسر، خلصنا الله بهم من نسر الذنوب والخطايا. رضي الله عن أهل بدر رضي الله عن شهدائي رضي الله عن أهل بدر رضي الله عن شهدائي رضي الله عن أهل البدر رضي الله عن شهدائي. مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي أهل بدر يا مرادي نسيم تحية المولى العلي على أصحاب طه الأبطاح. مرادي يا
مرادي يا مرادي مرادي أهل بدر يا مرادي خصوصا أهل بدر من كرام خيار من ذوي الفضل الجليل مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي أهل بدر يا مرادي هم الأبرار أعلام هداة نفوسهم فدوها للنبي مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي أهل بدر يا مرادي فسبحان الإله وقد يراهم وأولاهم زور المجد سمي مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي أهل بدر يا مرادي حووا عزا وفضلا ذا كمالي بصحبة خاتم الرسل الباهي مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي أهل بدر يا مرادي غزوا لله غزوات وأعلوا ببدر كلمة الله العلي مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي أهل بدر يا مرادي سرات شهداء أهل بيتي علاة أهل إكرام خافي مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي أهل بدر يا مرادي فكم فرج تجيء إذا توسل بهم والفتح في حال سني مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي أهل بدر يا مرادي بهم نرجو الإله لكشف ضري ونيل مطالب القلب شجي مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي أهل بدر يا مرادي صلاة الله دائمة تفوح على طه نبي الهاشمي مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي أهل بدر يا مرادي وآل وصحابة ما توسل بأهل البدر ذو خوف جلي مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي أهل بدر يا مرادي. അള്ളാഹു നമ്മളെ മജ്ലിസ് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ണൊക്കെ തുറന്ന് ഉഷാറായിട്ടൊന്ന് ഇനി ചൊല്ലാൻ പോകുന്നത് ബദരീങ്ങളുടെ നാമമാണ്.
അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഉഷാറായിട്ടിരുന്ന് ബദറിന്റെ യുദ്ധം നടന്നത് പരിശുദ്ധമായ റമളാൻ 17 പ്രഭാതത്തിലാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ 313 പരം വരുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ സുഹാബുകളും, അവരാണ് സുഹാബാക്കളിൽ ഏറ്റവും പ്രമുഖർ. 5000-ഓളം മാലാഖമാരെ വാനലോകത്ത് നിന്ന് അള്ളാഹു ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറക്കി ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന പരിശുദ്ധമായ മതത്തെ ഈ ഭൂമിയിൽ സംസ്ഥാപിച്ച ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രഥമ യുദ്ധമാണ് ബദർ. ആ ബദറിന്റെ രണാങ്കണത്തിൽ പങ്കെടുത്ത മഹത്തുക്കളായ ബദരീങ്ങളുടെ പേരാണ്. ഉഷാറായിട്ടിരിക്കണം. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. ഓരോ പേര് ചൊല്ലുമ്പോഴും റളിയല്ലാഹു അൻഹു മുഴങ്ങണം. ഒരു യുദ്ധം പോലെ ആവണം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അള്ളാഹു നമ്മളെ മജ്ലിസ് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ബദർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു, ബദരീങ്ങളുടെ പേര് ചൊല്ലിയിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ദുആയ്ക്ക് ഇജാബത്തുണ്ടെന്ന് മഹാന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചേക്കാണ്. വഖാല മുജറബൻ വഖാല ഗൈറുഹു, ഒരുപാട് ഔലിയാക്കന്മാർ ഈ ഭൂമുഖത്ത് ആരൊക്കെയുണ്ടോ അവർക്കെല്ലാം വിലായത്ത് എന്ന ഔലിയാന്റെ പദവി കിട്ടിയത് ഈ നാമം ചൊല്ലിയതിനു ശേഷമാണ്. ഇത് ചൊല്ലാതെ നമുക്കൊരു ഇസ്ലാമിന് പരിപൂർണതയില്ല സഹോദരങ്ങളെ. അതുകൊണ്ട് ഇത് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ഏറ്റവും കർമ്മപദമായ ബദരീങ്ങളെ അനുസ്മരിക്കലും അവരെ ഓർക്കലും അവരെ മദ്ഹ് പാടലും ഒരു മുഅ്മിനിന്റെ അടയാളമാണ്, വിശ്വാസത്തിന്റെ അടയാളമാണ്. അതുകൊണ്ട് ആർജവത്തോടുകൂടി ഇരിക്കണം, ഈമാനോടുകൂടി ഇരിക്കണം, പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി ഇരിക്കണം. പ്രതിസന്ധികൾ ചുറ്റുമുണ്ട്, എല്ലാ രോഗങ്ങളും നമുക്ക് മാറേണ്ടതുണ്ട്. അത് ബദരീങ്ങളെ കൊണ്ട് അവരുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് മാറും. അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. وذكر الشيخ الدوراني رحمه الله أن سمي من مشايخ الحديث أن الدعاء مستجاب عند ذكر أسماء أهل بدر رضي الله عنهم. وقال مجرب وقال غيره إن كثيرا من الأولياء لم تحصل لهم الولاية إلا بقراءة أسمائهم وتوسل بهم، فنسأل الله سبحانه وتعالى بنبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله وسيدنا عمر رضي الله سيدنا عثمان سيدنا علي سيدنا طلحة سيدنا الزبير سيدنا عبد الرحمن سيدنا سعد سيدنا سعيد سيدنا أبي عبيدة سيدنا الأخنصي سيدنا الأرقمي سيدنا الأنسة سيدنا إياس سيدنا أنيس سيدنا إياس سيدنا أنس سيدنا أبي سيدنا أسعد سيدنا أوس سيدنا أوس سيدنا بلال سيدنا بجيد سيدنا بحاث سيدنا بسبسة سيدنا البراء سيدنا بشير سيدنا بشير سيدنا تميم سيدنا تميم سيدنا تميم سيدنا ثقف سيدنا ثعلبة سيدنا ثابت سيدنا ثابت سيدنا ثابت سيدنا ثابت سيدنا ثابت سيدنا ثعلبة سيدنا ثعلبة سيدنا جبر سيدنا جابر سيدنا جبير سيدنا جابر سيدنا جبار سيدنا حمزة سيدنا حاطب سيدنا حاطب سيدنا الحسين سيدنا حارث 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 سيدنا حارثة سيدنا حارثة سيدنا حارث سيدنا حارث سيدنا حريث سيدنا حبيب سيدنا حبيب سيدنا حرام سيدنا حمزة رضي الله عنه عليهم رضاء والعطايا ورحمة ونعم وآلاء من الحق تسرع صلاة وتسليم وأزكى تحياتي الله للمصطفى خير البرية رضي الله عنه 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 رضي الله عنه
رضي الله عنه رضي الله عنه رضي الله عنه رضي الله عنه رضي الله عنه رضي الله عنه رضي الله عنه رضي الله عنه رضي الله عنه رضي الله عنه رضي الله عنه رضي الله عنه رضي الله عنه رضي الله عنه وبسيدنا رافع رضي الله عنه 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 رضي الله عنهم عليهم ثناء والهناء وعزة ونور وألواء تضيء وتلمع صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى خير البرية بسيدنا عاقل سيدنا عبيدة سيدنا عمير سيدنا عمير سيدنا عبد الله 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 سيدنا عياض سيدنا عثمان سيدنا عقبة سيدنا عقبة سيدنا عكاشة سيدنا عامر سيدنا عامر سيدنا عامر سيدنا عمار سيدنا عمرو سيدنا عمرو سيدنا عمرو سيدنا عمرو سيدنا عمرو سيدنا عامر سيدنا عمارة سيدنا عويم سيدنا عباد سيدنا عبيد سيدنا عبيد سيدنا عبيد سيدنا عبد الرحمن سيدنا عبد الله سيدنا عبد الله سيدنا عبد الله سيدنا عبد الله سيدنا عاصم سيدنا عاصم سيدنا عاصم سيدنا عوف سيدنا عمير سيدنا عمير سيدنا عمير سيدنا عمارة سيدنا عبيد سيدنا عبد الرب سيدنا عبدة سيدنا عبد الله سيدنا عبد الله سيدنا عمرو سيدنا عمرو سيدنا عمرو سيدنا عمرو سيدنا عمرو سيدنا عمرو سيدنا عامر سيدنا عامر سيدنا عامر سيدنا عامر سيدنا عامر سيدنا عايذي سيدنا عاصمي سيدنا عصيمة سيدنا عصمة سيدنا عبس سيدنا عباد سيدنا عبادة سيدنا عبد الله 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 سيدنا العجلاني سيدنا عتبان سيدنا عتبة سيدنا عتبة سيدنا عتبة سيدنا عقبة سيدنا عقبة سيدنا عدي سيدنا
عطية رضي الله عنه عليهم سرور والفخر وتحفة وجود وإحسان تزيد وترفع والله صلاة وتسليم وأزكى تحياتي الله على المصطفى المختار الله لخير البرية الله وبسيدنا والنام رضي الله عنه سيدنا الفاقه رضي الله عنه سيدنا فروة رضي الله عنه سيدنا قدامة رضي الله عنه سيدنا قتادة رضي الله عنه سيدنا قطبة رضي الله عنه سيدنا قيس رضي الله عنه سيدنا قيس رضي الله عنه سيدنا قيس رضي الله عنه سيدنا كعب رضي الله عنه سيدنا كعب رضي الله عنه سيدنا لبدة رضي الله عنه سيدنا مهجر رضي الله عنه سيدنا مالك رضي الله عنه سيدنا مالك رضي الله عنه سيدنا مدلاج رضي الله عنه سيدنا مرصد رضي الله عنه سيدنا المقداد رضي الله عنه سيدنا مصطح رضي الله عنه سيدنا مسعود رضي الله عنه سيدنا محرس رضي الله عنه سيدنا معتب رضي الله عنه سيدنا معن رضي الله عنه سيدنا مبشر رضي الله عنه سيدنا محمد رضي الله عنه وسيدنا المنذر رضي الله عنه سيدنا المنذر رضي الله عنه سيدنا مالك رضي الله عنه سيدنا مالك رضي الله عنه سيدنا معن رضي الله عنه سيدنا معتب رضي الله عنه سيدنا مسعود رضي الله عنه سيدنا معوذ رضي الله سيدنا معوذ رضي الله سيدنا معاذ 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 رضي الله سيدنا مالك رضي الله سيدنا مالك رضي الله سيدنا مالك رضي الله سيدنا مالك رضي الله سيدنا مسعود رضي الله سيدنا مسعود رضي الله سيدنا مسعود رضي الله سيدنا مسعود رضي الله سيدنا المجزر رضي الله سيدنا معبد رضي الله سيدنا معبد رضي الله سيدنا معقل رضي الله سيدنا المنذر رضي الله سيدنا محرر رضي الله سيدنا مليل رضي الله سيدنا نضر رضي الله سيدنا النعمان 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 رضي الله سيدنا نعيمان رضي الله سيدنا نوفل رضي الله عنهم عليهم تحيات وفوز ومنة وفضل وإكرام تحف وتستع الله صلاة وتسليم حياتي الله على المصطفى المختار خير البرية اللهم صل وسلم وبواقد رضي الله وسيدنا وهب سيدنا وهب سيدنا وديعة سيدنا ودقة سيدنا هانئ سيدنا هبيل سيدنا هلال سيدنا يزيد سيدنا يزيد سيدنا يزيد سيدنا يزيد سيدنا يزيد سيدنا أبي سنان سيدنا أبي مرثد سيدنا أبي مخشي سيدنا أبي كبشا سيدنا أبي سلمة سيدنا أبي صبرا سيدنا أبي حذيفة سيدنا أبي أقيل سيدنا أبي الهيثم سيدنا أبي مليل سيدنا أبي لبابا سيدنا أبي حنا سيدنا أبي حبا سيدنا أبي ضياح سيدنا أبي شيخ سيدنا أبي دجانا سيدنا أبي طلحة سيدنا أبي العبري سيدنا أبي أيوب سيدنا أبي حبيب سيدنا أبي قيس سيدنا أبي خلاد سيدنا أبي خارجة سيدنا أبي سرمطة سيدنا أبي خزيمة سيدنا أبي قتادة سيدنا أبي داوود سيدنا أبي سليط سيدنا أبي حسن سيدنا أبي الحسري سيدنا أبي مسعود الله عنه عليهم سلام والهدايا وبهجة ولا مدى
والشمس تجري وتطلع صلاة وأزكى تحياتي على المصطفى خير البرية وبسائر الصحابة أجمعين رضوان الله تعالى عنهم من تحفظنا من جميع البلايا والشرور وأن تورثنا بقضاء حاجاتنا الفرح والسرور وأن تجعلنا من عبادك الصالحين يوم القضاء والنشور وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون رضي الله عن أهل بدر رضي الله عن شهدائه رضي الله عن أهل بدر رضي الله عن شهدائه رضي الله عن أهل البدر رضي الله عن شهداء صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهنا جنا واكشف جميع أذية واصرف مكائد العدا والطوف بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي نافس الكرباء عن العاسين والعطباء وكل بلية ووباء بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين
حبيب الله فكم من حمية حصلت وكم من ظلة فصلت وكم من نعمة وصلت بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله وكم أغنيت ذا العسر وكم أوليت ذا الفقر وكم عافيت ذا الوزر بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله لقد ضاقت على القلب جميع الأرض مع رحبي فأنج من البلاء صعب بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله أتينا طالب الرفد وجل الخير وسعد فوسع منحة الأيدي بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله فلا تردد مع الخيبة بل اجعلنا على طيبة أيا ذا العز والهيبة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله وإن تردد فمن ناتي لنيل جميع حاجاتي أيا جالي الملمات بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي اغفر وأكرمنا بنيل مطالب منا ودفع مساءة عنا بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي أنت ذو لطف وذو فضل وذو عطف وكم من كربة تنفي
بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله وصل على النبي البري بلا حد ولا حصر وآل سادة غر وأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك عليه الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والبليات وتسلمنا بها من جميع الأسقام والآفات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتغفر لنا بها جميع الخطيئات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم إنا نتوسل إليك باسمك العظيم وبجاه نبيك الكريم وبالشهداء البدريين وبسائر الصحابة أجمعين أن تكفر عنا الذنوب وتستر العيوب وتحسن الأخلاق وتوسع الأرزاق وتشفي الأسقام وتعافي الآلام وأن تدفع عنا وأن أهل بلدنا وبيتنا هذا السم الناقع والداء القامع والوباء القاطع إنك مجيب سامع وأن تصرف عنا الطاعون والبلاء اللهم نور بالعلم قلوبنا واستعمل بطاعتك أبداننا وخلص من الفتن أسرارنا واشغل بالاعتبار أفكارنا اللهم اغفر لنا ما سلف من ذنوبنا وعصمنا فيما بقي من أعمالنا اللهم لا تؤاخذنا بسوء أفعالنا ولا تهلكنا بخطايانا اللهم إنا نسألك أن تعيذنا من عذاب القبر وتؤمننا من الفزع الأكبر وتنجينا عن دار البوار وتسكننا الفردوس من دار القرار بحق محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه البدريين يا رب العالمين അല്ലാഹുവേ കരുണയുള്ള തമ്പുരാനെ കാരുണ്യവാനായ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ മജ്ലിസ് നീ കബൂലാക്കണേ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങൾ പരിശുദ്ധമായ ബദരീങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞ പുണ്യ മജ്ലിസാണ് അല്ലാഹുവേ ചെറുവേലിക്കുന്ന് പള്ളിയുടെ അകത്ത് ചുറ്റും കബറാളികൾ അന്ത്യ വിശ്രമം കൊള്ളുന്നുണ്ട് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ ഈ മജ്ലിസിലെ ദുആ നീ തള്ളിക്കളയല്ലേ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ പാപങ്ങളൊക്കെ പൊറുക്കണേ അല്ലാ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും രഹസ്യവും പരസ്യവുമായി ചെയ്തുപോയ സർവ്വ അപരാധങ്ങളും മാപ്പാക്കണേ അല്ലാ ബദരീങ്ങളുടെ ബറക്കത്തിനാൽ മാപ്പാക്കണേ അല്ലാ അല്ലാ ഞങ്ങളെ ശരീരങ്ങളിൽ ഒരുപാട് വിഷമങ്ങളുണ്ട് റബ്ബേ പലർക്കും പലതരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളുണ്ട് റഹ്മാനെ ശിഫയാക്കണേ അല്ലാ ശിഫയാക്കണേ അല്ലാ ശിഫയാക്കണേ അല്ലാ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാ ആരോഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ സിഹത്ത് നൽകണേ അല്ലാ
പടച്ചവനെ കൊറോണ രോഗമേറ്റ് പടച്ചവനെ ഒരുപാട് രോഗികൾ ഞങ്ങളുടെ മുന്നിലുണ്ടെല്ലാവർക്കും നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ, ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ, ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. ആ രോഗം ബാധിച്ച് മരിച്ചുപോയ ഒരുപാട് പേര് ഞങ്ങളെ മഹല്ലുകളിലുണ്ട് റബ്ബേ, ചുറ്റുമുള്ള മഹല്ലുകളിലുണ്ട് റബ്ബേ. ശിഫയാക്കണേ അല്ലാ, ശിഫയാക്കണേ അല്ലാ, ശിഫയാക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ അവർക്കെല്ലാം നീ ഷഹീദിന്റെ കൂലി നൽകണേ റബ്ബേ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടു പോയ അബ്ദുറഹീം എന്ന 35 വയസ്സുള്ള ചെറുപ്പക്കാരൻ ഞങ്ങളെ കൂട്ടുകാരനാണ്. ഷഹീദിന്റെ കൂലി നൽകണേ അല്ലാ, സ്വർഗം നൽകണേ അല്ലാ. അതുപോലെ ഞങ്ങളെ ബഷീർ ഉസ്താദ് അങ്ങനെ വഫാത്തായതാണ്, ഷഹീദിന്റെ കൂലി നൽകണേ അല്ലാ. അബ്ദുൽ ഖാദർ സാഹിബ് അങ്ങനെ വഫാത്തായാണ്, ഷഹീദിന്റെ കൂലി നൽകണേ അല്ലാ. സാറാ ടീച്ചർ അങ്ങനെ വഫാത്തായി പോയതാണ്, ഷഹീദത്തിന്റെ കൂലി നൽകണേ അല്ലാ. അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് ഞങ്ങളെ മഹല്ലുകളിലും അങ്ങനെ കബറാളികളുണ്ട് റബ്ബേ. അല്ലാ, അവരുടെ കബറുകളൊക്കെ നീ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാ. അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥകളും രോഗങ്ങളെയും തൊട്ട് ഞങ്ങളെ മഹല്ലുകളെ നീ കാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ചമ്പാരത്ത് കുന്നിന്റെ മുൻ സെക്രട്ടറി അഷ്റഫ് സാഹിബ് അടക്കം പലരും ആശുപത്രിയിൽ ഇടങ്ങേറിലാണ്. നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. വലക്കല്ലേ അല്ലാ, ഇടങ്ങേറാക്കല്ലേ അല്ലാ. പടച്ചോനെ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാ, ആരോഗ്യമുള്ളവർ പോലും മലമറിഞ്ഞ് വീഴുന്നത് പോലെ പടച്ചവനെ വീണു പോവുകയാണല്ലാ. ആരോഗ്യമില്ലാത്ത ഞങ്ങളെ കാക്കണേ അല്ലാ, ഞങ്ങളെ ശരീരത്തിനെ കാക്കണേ അല്ലാ, ഞങ്ങളെ കൽബുകളെ കാക്കണേ അല്ലാ, ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കളെ കാക്കണേ അല്ലാ, ഞങ്ങളെ ഭാര്യമാരെ കാക്കണേ അല്ലാ, ഞങ്ങളെ മക്കളെ കാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ മഹല്ലുകളെ കാക്കണേ അല്ലാ, നാടിനെ കാക്കണേ അല്ലാ, ലോക മുസ്ലിമീങ്ങളെ കാക്കണേ അല്ലാ. ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് ഓക്സിജൻ കിട്ടാതെ വലയുന്ന പാവങ്ങൾക്ക് നീ ആശ്വാസം നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചോനെ, നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. ഒരുപാട് പേര് ഞങ്ങളെ പരിശുദ്ധമായ മജ്ലിസിലേക്ക് ഹദിയ നൽകിയിട്ടുണ്ട്, കബൂലാക്കണേ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ, മരണപ്പെട്ട പിതാവിനും ഭാര്യയ്ക്കും മറ്റു കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും സുഖമില്ലാത്ത അമ്മായിക്കും വേണ്ടിയിട്ട് അരി തന്നവർ പടച്ചവനെ, മരണപ്പെട്ടവരുടെ മണ്ണറയിലേക്ക് നിന്റെ മിസില് സമാപിക്കണേ അല്ലാ. രോഗിയായ അമ്മായിക്ക് ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. ബദരീങ്ങളുടെ ബറക്കത്തിനാൽ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. മരണപ്പെട്ട സഹോദരന്മാർക്കും കാരണവന്മാർക്കും കുടുംബങ്ങൾക്കും പടച്ചവനെ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് സഹോദരങ്ങൾ സാമ്പത്തിക പിരിവിലേക്ക് 50 രൂപ മുതൽ 3000 രൂപ വരെ തന്നവർ എല്ലാവർക്കും നീ ബദരീങ്ങളെ പൊരുത്തം കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. ഒരാളെയും ഖായിബാക്കി മടക്കല്ലേ നാഥാ. പടച്ചവനെ, ഇതിനു വേണ്ടി ആരെല്ലാം കഷ്ടപ്പെട്ടോ, ഓടി നടന്ന് പിരിച്ചോ, അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് സാമ്പത്തികമായിട്ട് സഹായിച്ചവര്, ഭക്ഷണം പൊതിയാൻ വേണ്ടി തയ്യാറായവര് പടച്ചവനെ, അങ്ങനെ ഇതിനു വേണ്ടി ഒരു വാക്കുകൊണ്ട് സംസാരിച്ചവരെ പോലും ഖായിബാക്കി മടക്കല്ലേ റബ്ബേ. എന്ത് മുറാദാണോ നിറവേറ്റണേ അല്ലാ. ദുആ ചെയ്യുന്നവര് മുഴുവനും മോശക്കാരാണ്, ബദരീങ്ങളല്ലേ ഞങ്ങളെ വിളിക്കുന്നത്. പടച്ചോനെ, അവരെ പൊരുത്തം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാ. നിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട നിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി അരടാറിയ അടർക്കളത്തിൽ ഇതിഹാസങ്ങളായി മാറിയ ആ മഹാരഥന്മാരുടെ തിരുനോട്ടം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാ. അവരുടെ കാവല് ഞങ്ങൾക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. അവരാൽ ഞങ്ങളെ പാപങ്ങളെ പൊറുക്കണേ അല്ലാ. അവരാൽ ഈ അദാബുകളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ കാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ ബഹുമാന്യനായ അലി ഉസ്താദിന് ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. രോഗം ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ, ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. ബദരീങ്ങളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചോനെ, ഞങ്ങളെ മഹലില് പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരടക്കം പലരും ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ട്, ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് ഈ മരണം നീ മാറ്റണേ അല്ലാ. ഖൈറ് നൽകണേ അല്ലാ. ശർറുകളെ ഒഴിവാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകൾ മുൻനിർത്തി ഞങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കല്ലേ റബ്ബേ. ഞങ്ങളെ അദാബിലാക്കല്ലേ റബ്ബേ. കരുണയുള്ള റബ്ബേ, നിന്റെ കരുണ ഞങ്ങൾക്ക് ചൊരിയണേ അല്ലാ. നീ ഞങ്ങളോട് കോപിക്കല്ലേ റബ്ബേ.
ഞങ്ങളെ വെറുക്കല്ലേ റബ്ബേ, ഞങ്ങളെ ശപിക്കല്ലേ അല്ലാ, ഞങ്ങളെ നീ പുറത്ത് മാപ്പാക്കണേ റബ്ബേ, മഗ്ഫിറത്ത് തരണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ നീ സഹായിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾക്ക് നീ അല്ലാതെ ഒരു ഇലാഹ് വേറെ ഇല്ല അല്ലാ, നീ അല്ലാതെ ഒരു റബ്ബ് ഞങ്ങൾക്കില്ല അല്ലാ. കൈ നീട്ടിക്കരയാൻ നീ അല്ലാതെ ആരുമില്ല അല്ലാ. സഹായിക്കണേ നാഥാ. നിന്റെ ബദരീങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് കൂടിയതല്ലേ, നിനക്കിഷ്ടപ്പെട്ട മജ്ലിസ് അല്ലേ, ദുആ ഖബൂലാക്കണേ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് പള്ളിക്ക് ചുറ്റും അന്തി ഉറങ്ങുന്ന മുഴുവൻ ഖബറാളികൾ, ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കളുണ്ട്, ഞങ്ങളെ മക്കളുണ്ട്, കൂട്ടുകുടുംബങ്ങളുണ്ട്, എല്ലാവർക്കും മഗ്ഫിറത്ത് കൊടുക്കണേ റബ്ബേ, മഗ്ഫിറത്ത് കൊടുക്കണേ റബ്ബേ, മഗ്ഫിറത്ത് കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ റബ്ബേ. എൻ്റെ പിതാവടക്കം ഒരുപാട് പേര് മൺമറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഖബർ സ്വർഗമാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ റഹ്മാനെ, ഞങ്ങളെ ശരീരങ്ങളിൽ എങ്ങാനും ഈ വൈറസുകളുടെ അണുക്കൾ ഞങ്ങൾ അറിയാതെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ മജ്ലിസിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നിർമാർജനം ചെയ്യണേ റബ്ബേ. ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് മറ്റൊരാൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവല്ലേ റബ്ബേ, ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് മറ്റൊരാൾ ഇടങ്ങേറാവല്ലേ റബ്ബേ. പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ അല്ലാ. അങ്ങനെ മരിച്ചു പോയിട്ട് നിന്റെ അടുക്കൽ വന്നാൽ ഞങ്ങളെ കയ്യിലൊന്നുമില്ല റബ്ബേ. ഇനി ചുരുങ്ങിയ ദിവസമാണ് ഈ റമദാനിലുള്ളത്. റമദാനിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല റബ്ബേ. ഈ റമദാൻ പ്രതികൂലമാക്കല്ലേ പടച്ചോനെ, പ്രതികൂലമാക്കരുതേ റഹ്മാനെ. റമദാൻ ഞങ്ങൾക്കെതിരെ പരാതി പറയല്ലേ റബ്ബേ, റമദാൻ ഞങ്ങളെ ശപിക്കല്ലേ റബ്ബേ. റമദാൻ ഇത് ഞങ്ങളെ അവസാനത്തെ ബദരീങ്ങളുടെ ആണ്ടാക്കല്ല റബ്ബേ, അവസാനത്തെ റമദാനാക്കല്ല റബ്ബേ. ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും ദീർഘായുസ്സും നൽകണേ അല്ലാ. ആഖിബത്ത് നന്നായി ഈമാനുള്ള മരണം നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ കുടുംബങ്ങളെല്ലാം ബദ്രീങ്ങളുടെ കാവല് നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചോനെ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടി പാവങ്ങളായ എൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾ ഉസ്താദുമാർ, പടച്ചോനെ ഖൈർ നൽകണേ റബ്ബേ, സലാമത്ത് നൽകണേ റബ്ബേ. ക്ഷീണമുണ്ടായിട്ടും ഉറക്കങ്ങളും വിഷമങ്ങളും വന്നിട്ടും ഇരുന്നവരാണ് നിന്റെ ബദരീങ്ങളുടെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടിയാണ്, നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ദുആ സ്വീകരിക്കണേ റബ്ബേ, അല്ലാഹുവേ ദുആ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാ. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ارحم آباءنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. اللهم اغفر لي ذنوبي يا رب العالمين. اللهم اغفر لي ذنوبي يا رب العالمين. اللهم اغفر لي ذنوبي يا رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد
يا ربي صل عليه وسلم. صل على جميع الأنبياء والمرسلين.